51. Le grand-père au volant, suite. Grand-père ne savait jamais de quel côté il fallait tourner le volant pour aller à droite ou au contraire pour aller à gauche. Quand il devait tourner, il faisait de petits essais à droite et à gauche. Quand on arrivait à l'entrée d'un virage, la voiture commençait une série de zigzags. Grand-mère se mettait à crier, grand-père grognait. Tu ne pourrais pas rester tranquille. Quand deux chemins se présentaient à nous, la voiture passait plusieurs fois d'un côté de la route à l'autre. Je ne pouvais pas deviner jusqu'au dernier moment quel chemin mon grand-père avait choisi de prendre. Heureusement, il n'y avait pas beaucoup de circulation en ce temps-là. Voulez-vous savoir comment cela finit? Un jour, nous rentrions de la pêche. Un petit chien traversa la rue devant la voiture. Pour ne pas l'écraser, grand-père tourna le volant dans tous les sens. Dans un fracas de vitres brisées, nous entrâmes dans un café au beau milieu d'une partie de cartes. Par bonheur, personne ne fut blessé. Ces machines-là, dit grand-père, ce n'est pas fait pour des vieux comme moi. Grand-père ne demanda plus jamais à prendre le volant, et la paix revint dans la famille. 51. 51. Le grand-père, الجد au volant. volant هو مقود السيارة. Suite تتمة. Grand-père, جدي ne savait يعرف jamais أبدا de quel côté هو الجانب il fallait يجب tourner يدور أو يدير le volant هو مقود السيارة pour aller الذهاب à droite على اليمين au contraire أو بالعكس pour aller للذهاب à gauche اليسار. Quand il devait عندما يجب عليه tourner الدوران il faisait يفعل de petits essais هي المحاولة أو التجربة à droite على اليمين et à gauche على اليسار. Quand on arrivait عندما à l'entrée مقدمة أو مدخل à l'entrée مدخل d'un virage هو منعطف la voiture السيارة commençait تبدأ une série سلسلة de zigzag هو الخط متعرج. Grand-mère se mettait جدتي se mettait à crier صاحت. Grand-père grognait يتذمر أو تعصب. Tu ne pourrais هل لا تستطيعين rester هي البقاء tranquille هادئة. Quand عندما deux chemins طريقين se présentaient يحضران أنا la voiture السيارة passait مرات plusieurs fois عدة مرات d'un côté والجانب de la route طريق à l'autre آخر. Je ne pouvais لا أستطيع pas deviner أن أتنبأ jusqu'à إلى dernier وآخر moment آخر لحظة quel chemin أي طريق mon grand-père جدي avait choisi يختاره de prendre ليأخذه. Heureusement لحسن الحظ il n'y avait pas لم يكن beaucoup كثيرا de circulation هي حركة السير en ce temps-là في هذا الوقت. Voulez-vous هل تريدون savoir معرفة comment كيف cela finit كيف انتهى هذا الأمر. Un jour يوما ما nous rentrions رجعنا de la pêche الصيد. Un petit chien هو كلب صغير traversa قطع la rue الشارع أو الزنقة devant la voiture أمام السيارة pour ne pas هي لأجل أن لا l'écraser أن يحطمه. grand-père tourna أدار le volant المقود dans tous les sens. هي جميع les sens هي الاتجاهات.
dans un fracasse هو صوت قوي، دو فيتر هو الزجاج بغيزي مكسر. nous entrons دخلنا dans un café في مقهى، وبو ميليو في الوسط أو في المكان دين بارتي مباراة دو كارت هي اللعب الورق. باغ بونور لحسن الحظ بيرسون لا أحد نفيبليسي لم يجرح. سي ماشين لا هؤلاء الآلات ماشين هي الآلة دي غران بير قال جدي سوني با في لم تعد بور دي فيو هو مسن كوم موا مثلي. غران بير نو دوموندي هو طلب، نو دوموندا لم يطلب بلي جامي أبدا دو بروند لو فونو ديا خذ المقود يعني ليسوق بنا. إي لا بي هو السلام غوفان رجع دون لا فامي في العائلة. لو فوكابيلير هو مصطلحات. ان زيكزاك هو خط متعرج أو يعني ديسين رسم لو زيكزاك هو الخط متعرج. دان إكلير هو البرق. اون سيري دو زيكزاك سلسلة من الخطوط المتعرجة. بليزيور زيكزاك كي سوسويف تتتابع. غونية هي تدمر. سوميت اون كولور غضب، الكولور هو الغضب. يدير دي شوز ديزاغرياب يعني دير قول دي شوز أشياء غير جميلة ديزاغرياب. سو بريزونتي هي حضارة. أباريت ظهر. روغارد للنظرات. سو مونطري ظهر. لا سيركيلاسيون هي حركة السير. دون زين فيل في مدينة. إليا بوكو هي كثير. سيركيلاسيون حركة السير. دي فواتير السيارات. دي بيسيكليت دراجات. دي موتو الدراجات النارية. باس تمر دون تو لي سونس هو جميع الاتجاهات. لو فراكاس والصوت قوي. ان بغوي ضجيج أو الصوت تري فور قوي جدا. إن بارتي هي مباراة دو كارت لعب الورق. كون اون جو او كارت اون في ان بارتي دو كارت. اون ماشين هي الآن مامون اون ماشين أكود آلة الخياطة. اون ماشين ألافي آلة غسل الملابس. لا لوكوموتيف قاطرة كي تيغ تجر لو تران القطار. ايتين ماشين آلة أفابور تمشي بالبخار. لابي هو السلام. كون اون نو سو ديسبيت با عندما لا نتجادل ولا نتشاجر. اون في نعيش اون بي في السلام. انتيليجونس هي الذكاء. دو تكس قطعة. اي كونترول مراقبة. دو لا ليكتور قراءة سيلونسيوز الصامتة. كون لو غران بير عندما الجد يريد فولي تورني يريد أن يدور. هل يدور تو دو سويت فورا. لو فولون مقود السيارة. دي بون كوتي الجانب الجيد. بوركوا لماذا. كو فوزيتيل افون دو تور ماذا يفعل قبل أن يدور. كون لا فواتير في فوزيتيل دي زيكزاك. بوركوا لماذا. بوركوا لا غران مير كريي هي صح. ديسيني أو سم لا غو الطريق. أو مومون في الوقت. أو دو شومان يعني طريقان سو بريزون ظهر أو حضر. انديكي عين أو حدد. دو فيان لا فواتير من أين أتت السيارة. اي مونطري وبين سيغ فوتر ديسان الرسم ديالك. سون باركور المسار ديالو. سي لو غران بير إذا كان الجد نافي با تورني لم يدور لو فولون المقود. كو سوغيتيل ماذا سيكون وقع. باسي هي وقع. كوفي لو غران بير ماذا يفعل الجد. كوغيتيل ماذا كان يجب عليه أن يفعل. ياتيل ان اكسيدون هل كانت هناك حادثة. اكسيدون حادثة. ياتيل او دي فيكتيم هما الضحايا. اسكو لو غران بير هل الجد كونتينوغا سيستمر أكوندوير في السياقة. لي فراز هما الجمل. او كونترير بالعكس. فوتر شيان اي ميشون يعني كلبك قبيح. نو لا إلي تغيدو لطيف جدا. او كونترير بالعكس. il pleut تمطر سوفون دائما. هنا إيسي هنا اون إيتي هو الصيف. نو لا او كونترير بالعكس. il ne pleut presque jamais تقريبا لا يسقط المطر أبدا.
Nous sommes en avance. نحن في تقدم يعني قبل الوقت. Non, je crois أظن au contraire العكس que nous sommes en retard. نحن متأخرين. Une série de هي السلسلة. Une série سلسلة أو أشياء متتابعة. De coups de poing. كو هي الضربات، point هي قبضة اليد. Une série d'erreurs. Une série de coups de poing. سلسلة كو هي الضربات de poing قبضة اليد. Une série d'erreurs. سلسلة d'erreurs الأخطاء dans une opération العملية. Une série de malheurs. سلسلة سوء الحظ. Une série de coups de sifflet. coups de sifflet هو الصافرة أو التصفير. PH كتقرأ في الأورتوغراف والإملاء. لو تليفون هو الهاتف. لا فوتوغرافي هو الرسم. لي فراز لي فار دو لا فواتير. لي فار هما الفار هو المصباح دو لا فواتير السيارة. لا فارماسي هي الصيدلة. لو فارماسيان هو الصيدلي. ريفيزيون مراجعة دي بريزون حاضر. دو فيرب آلي ذهب. إي بوفوار قدر. ديكتي الإملاء. لو تليفون صون الهاتف رن. ألو إيسي مسيو توماس. هنا مسيو توماس. كومون أليفو كيف أنت؟ جو في بيان أنا بخير. ميرسي يا شكرا. Pouvez-vous me rendre mes photographies? me rendre هي إعطائي أو إرجاع mes photos. غرافي الصور. je peux vous le rendre. أقدر أن أردها أو أعطيها لك. je vais vous les envoyer. يعني envoyer يا أسهل ce soir هذا المساء. la conjugaison هو التصريف. le verbe voir رأى au passé composé. ماضي المركب singulier المفرد. j'ai vu la photographie. Tu as vu la photographie. Il a vu la photographie. Elle a vu la photographie. Pluriel الجمع. nous avons nous هي نحن. nous avons vu la photographie. vous avez vu la photographie. elles ont vu la photographie. elles ont vu la photographie. le grand-père au volant. Suite. Grand-père ne savait jamais de quel côté il fallait tourner le volant pour aller à droite ou au contraire pour aller à gauche. Quand il devait tourner, il faisait de petits essais à droite et à gauche. Quand on arrivait à l'entrée d'un virage, la voiture السيارة commençait une série de zigzags. Grand-mère se mettait à crier. Grand-père grognait. Tu ne pourrais pas rester tranquille? Quand deux chemins se présentaient à nous, la voiture passait quelquefois d'un côté de la route à l'autre. Je ne pouvais pas deviner jusqu'au dernier moment quel chemin mon grand-père avait choisi de prendre. Heureusement, il n'y avait pas beaucoup de circulation en ce temps-là. Voulez-vous savoir comment cela finit? Un jour, nous rentrions de la pêche. Un petit chien traversa la rue devant la voiture.
Pour ne pas l'écraser, grand-père tourna le volant dans tous les sens. Dans un fracas de vitres brisées, nous entrâmes dans un café. Au beau milieu d'une partie de cartes. Par bonheur, personne ne fut blessé. Ces machines-là, dit grand-père, ce n'est pas fait pour des vieux comme moi. Grand-père ne demanda plus jamais à prendre le volant et la paix revint dans la famille.